আরে আমার তো রেকর্ড হয়েছে না প্রথম থেকে আমি দেখতে না আরে দরকার হলে আজকে থাইকা কালকে বিয়া বাড়ি খাইয়া পরে যান ক্যামেরাম্যান বিয়া করতেছে চলো তার জামাইয়ের বাড়ি হইছে একদম আমার বাড়ির লোকে মনো বাড়ির একদম আমার বাড়ির কাছে লোক হই এক পাড়ার লোক হই আমরা फिर से बनाओ एक তার बार জামাই এই बिना रानी मिले भी हम ये वो चिकला भाई चिकला फेरा कैबेज को थोड़ा स्प्रेड करना है ऐसे अच्छा ठीक है फिर वो बीवी दूध को थोड़ा ऐसे लेना है छोटा करके एक रोल जैसा अच्छा फिर इसको ऐसे रोल करते जाओ करते जाओ या तक नहीं। या तक ठीक है हाँ ज़्यादा नहीं प्रथम पहले मापो हो गया कैसा लगा बहुत बढ़िया ठीक है पहले